سب سے پہلے تو ہم نے اسماء اشارات، اسم اشارہ، قریب کے لیے، بعید کے لیے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، اور مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے تو یہ نیا جو سبق ہے یہ پروناؤن کا ہے، ضمیر کا اس کے بارے میں نے اس سے کچھ بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو، کچھ پڑھتے تھے وہ ہما ہم یا ہما ہننا، لیکن یہ جو کل 14 صيغے ہیں، جس طرح آپ لوگ صرف میں گردان یاد کرتے وقت 14 صيغے ہیں، اسی طرح اس کے بھی 14 صيغے ہیں۔ آپ چیٹ دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ سارے لکھ کے آپ کو بھیج دیے۔ انا نحن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، یہ بھی اسی طرح 14 صيغے ہیں جس طرح آپ لوگ گردان پڑھتے ہیں، اس طرح کی 14 صيغے ہیں۔ تو انا واحد متکلم کے لیے آتا ہے، میں، نحن ہم سب، انت آپ، یعنی ایک مرد، جو سامنے مخاطب ایک آدمی ہو تو آپ، اور انتما تسنیہ مخاطب کے لیے، یعنی مخاطب ہو سامنے ہو تو حاضر ہو، اور انتم جمع، انتے واحد مؤنث کے لیے سامنے بھی عورت ہو جائے، انتما تسنیہ مؤنث کے لیے، اور انتن جمع مؤنث کے لیے۔ پھر جو غائب کی ضمیر ہیں، انا نحن یہ متکلم کی ضمیر ہے، اور انت انتما انتم انتے انتما انتن یہ مخاطب کی ضمیر ہے، اور ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن یہ غائب کی ضمیر ہے۔ تو ہوا واحد مذکر کے لیے، ہما تسنیہ مذکر کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے، اور ہیا استاد جی واحد مؤنث کے لیے، جی، ہما تسنیہ مؤنث، ہن کی جمع گزارش مؤنث ہے کے لیے۔ آپ یہ لکھ کر بھیجیں تاکہ ہمیں تھوڑا سمجھ آ جائے، یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ لکھ کر ہے نا، یہ چیٹ میں لکھ کے، میں نے چیٹ کو، چیٹ میں لکھ کے ہوئے سارے، میں میسج میں لکھ کر بھیج دیے چیٹ، جی جی نظر آ گئے آپ کو سارے؟ جی استاد جی دیکھ رہا ہوں۔ نہیں استاد اس میں نظر تو نہیں آ رہے۔ ہاں چیٹ میں سے سارے لکھے ہوئے پورے چیٹ میں نہیں۔ سر یہ بعد میں حاضر ہوئے ہیں اسی وجہ سے چیٹ میں نظر نہیں آ رہا۔ چلیے میں نے دوبارہ بھیج دیے، جی جی استاد جی آ گئے۔ آگے دوبارہ۔ جی استاد جی 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 استاد جی جی 8، 9 اور 10 تاریخ کو ہماری کلاسز ہوں گی؟ غالباً 8، نیٹ 9، نہیں 10 ہوگا، تاریخ کو انٹرنیٹ سروس نہیں ہوگی میرے خیال سے۔ مشورہ کر لیتے ہیں اس کو۔ یہ انا نحن انت انتما، آپ اس کو دیکھ لینا، میں پڑھ لیتا ہوں۔ انا نحن، انا نحن، انا میں آخر میں جو الف ہے نا، بالکل نون کے بعد جو الف ہے یہ سائلنٹ ہوتا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے، انا نہیں ہوتے بلکہ انا ہوتے ہیں۔ انا نحن یہ تو متکلم کی ضمیر ہے، انا میں، نحن ہم سب، وہ میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور نحن یہ تسنیہ اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، اور تسنیہ اور جمع چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یعنی ہم، تو ہم ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور انت انتما انتم انتے انتما انتنا یہ چیزیں میرے مخاطب کے لیے آتے ہیں۔ انت واحد مذکر، انتما تسنیہ مذکر، انتم جمع مذکر، انتی واحد مؤنث حاضر مخاطب یعنی، اور انتما تسنیہ مؤنث، انتن جمع مؤنث، اور یہ جو آخری چیز میرے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، یہ چیزیں میرے غائب کے لیے آتی ہیں، اور اس میں پھر اسی ترتیب سے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یعنی ہوا واحد کے لیے مذکر، ہما تسنیہ مذکر، ہم جمع مذکر کے لیے، ہیا واحد مؤنث کے لیے، ہما تسنیہ مؤنث، ہن جمع مؤنث کے لیے۔ یہ الفاظ کیوں دہرا دیں گے؟ پھر ہم سبق کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ سبق میں یہی سب الفاظ استعمال ہو گئے ہیں۔ جی استاد جی میں دورہ دے
یہ شروع کیجیے کوئی ساتھی. جی استاد جی، انا کا معنی ہے کہ جی میں ایک، اور نانو سے مراد ہم سب، مؤنث اور مذکر اس میں سب آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تسنیہ بھی آ جائے گا کون سے جائے جی، تثنیہ بھی اور اس سے زیادہ جمع بھی. گا؟ جی. اور انتا جو ہے یہ مخاطب کا ہے، سیگا ہے. ہوں. انتا ایک کے لیے، اور انتما دو کے لیے، انتم بہت سب کے لیے. ٹھیک ہے. اور انتی واحد مؤنث کے لیے، انتما ہوں. تثنیہ مؤنث کے لیے، انتنا جمع مؤنث کے لیے. مونس کے نہیں، حاضر کے لیے ہے. حاضر نہیں، مونس کے لیے نا. حاضر کے لیے تو سارے آتے ہیں، لیکن یہ اوپر والا جو ہے نا مذکر کے لیے تو ابھی مونس کے لیے ہے نا. یہ نیچے والے جو یہ غائب کے لیے، ہوا، ہما، ہم. لیکن استاد محترم مونس حاضر کے لیے نا، انتی انتم ہاں انتم. ہاں مونس کے حاضر کے لیے نا، لیکن مونس کے مونس لیے. حاضر. جی جی. اور ہوا جو ہے ایک کے لیے، غائب کے لیے، مذکر کے لیے. اور ہما دو غائب مذکر کے لیے. اور ہم جی جمع مذکر غائب کے لیے. اور ہیا جی واحد مؤنث غائب کے لیے. اور ہما جی تثنیہ مؤنث غائب کے لیے. ہنا جمع مؤنث غائب کے لیے. جی. ٹھیک ہے. ہمارا جو سبق ہے الدرس الرابع، پورا سبق. اچھا یہ بتائیے گا نا کہ یہ جو ہم نے بتا دی 14 سے جو ہم نے آپ نے دہرائی، یہ ہے کیا چیز ہے؟ اس میں ضمیر ہے. ہاں اس میں ضمیر ہے، یہ پروناؤن. جی استاد جی. تو اب اس میں اور شروع میں جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس میں کیا فرق ہے؟ شروع میں آپ نے اس میں حضرت وہ اشارات پڑھے نا. اشارہ یہ اس میں ضمیر ہے. کیا؟ حضرت وہ اس میں اشارہ ہم نے پڑھے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور یہ کسی کے نام کی جگہ بھی آ سکتا ہے، جیسے سعید کی ہاں جگہ ہوا ٹھیک آ ہے. سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس زید آیا، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ بہت اچھا جی آدمی ہے. تو جو وہ ہے وہ یہاں پر دیکھو، نام تو ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے، بار بار استعمال نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ جب نام استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جب اس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے تو ضمیر سے کیا جاتا ہے. جی یہاں پر اس نے جو ہے نا ہمارے درس اور رابع چوتھے سبق میں اس نے بھی 3 قسم کی ضمیر استعمال کی ہے، 3 اور آسان آسان. اور وہ بھی ایک کے لیے جو مفرد کے لیے آتے ہیں، وہ انا میں، انت آپ، ہوا وہ. تو یہ سبق ابھی کوئی ساتھی دوہرا دے. جی میں دہرا دوں استاد جی. نام. عثمان علی جی. ٹھیک ہے شروع کرو. جی. الدرس الرابع، انا انتا ہوا. انا استاد، میں استاد ہوں. جی انت تلمیذ، آپ شاگرد ہیں. جی ہوا تلمیذ، وہ شاگرد ہے. من انت یا خالد، اے خالد آپ کون ہیں؟ جی استاد جی ہاں ایسی ہوگا. یہ صحیح ہے بالکل. ہاں یا خالدو. ٹھیک ہے یا خالدو. یا خالد. من انت یا خالد، اے خالد آپ کون ہیں؟ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. من انا، جی میں کون ہوں؟ ہوں. انت استاد، آپ استاد ہیں. من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا تلمیذ، وہ شاگرد ہے. حل ٹھیک ہے. انت آگے کوئی اور ساتھی تلمیذ. پڑھی. جی آگے کوئی اور ساتھی پڑھی. حل انت تلمیذ، کیا وہ شاگرد ہے؟ نعم. نہیں نہیں، انت کا کیا مانا ہے؟ کیا 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 آپ شاگرد ہیں؟ آپ ہاں شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. حل کا مانا ہے کیا؟ حل کا مانا ہے کیا کیا کیا. ٹھیک ہے. حل استفہام ہے نا. جی. ہاں حل. ہاں حل حل انت کیا. تلمیذ، حل انت تلمیذ، کیا آپ شاگرد ہیں؟ نعم جی. انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. حل انت استاد، کیا آپ استاد محترم ہیں؟ لا بل لا بل لا بل، ہاں بل میں ذرا، بل انا تلمیذ، لا نہیں بلکہ میں شاگرد ہوں. ہاں بل کا مانا ہے بلکہ. بلکہ. حل انا استاد، کیا میں استاد ہوں؟ نعم انت استاد، آپ جی ہاں استاد ہیں. جی ہاں آپ استاد ہیں. حل خالد تلمیذ، کیا نہیں، حل خالد شاگرد؟ خالدن. حل خالدن. حل خالد تلمیذ، اوپر جو ہے نا خالدو تھا، یہاں پر خالدن ہے. یہ تو آپ خالد. آگے پڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. حل خالد تلمیذ، کیا خالد شاگرد ہے؟
नाम जी खालिदुन तिलमीजुन, जी हाँ खालिद शागिर्द है। ठीक है, आगे की और साथी पढ़े। मैं पढ़ लूँ? आपका नाम? जलील कुरैशी। ठीक है, शुरू कीजिएगा। अना उस्तादुन, मैं उस्ताद हूँ। अंत तलमीजुन, आप शागिर्द हैं। हुवा तलमीजुन, वो ये शागिर्द मोहनस है। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, आगे नीचे वाला। आगे हम्म, अना अंते हिया, अना हाँ जी, उस्ताजतुन, अच्छा जी। वो मैं उस्ताद हूँ। अंते तलमीजुन, मैं शागिर्द हूँ या तालिबा हूँ। अना उस्तादुन का माना, जी, अना उस्तादुन का माना मैं उस्ताद हूँ। मैं नहीं, बताऊं उस्ताद उस्ताद जी? ये मुअन्नस है ना, मुअन्नस है, और ऐसे आखिर में बोलता है। उस्तादतुन, हाँ, मैं मैं ये उस्तानी हूँ। मुअन्नस मुअन्नस, मैं हाँ, उस्तानी हूँ। क्योंकि अना मैं मुज़क्कर और उस्तानी हूँ, मुअन्नस मैं दोनों के लिए उस्तानी आता हूँ। है। अना अंत मुज़क्कर और तलमीदुन, मुअन्नस दोनों के लिए आता है। मैं तालिबा हूँ या अंत का क्या माना तालिबा है? अंत ठीक का, होगा लफ्ज? अंत का क्या माना? अंत यानी कि मैं मुअन्नस नहीं, नहीं, अंत आप मुअन्नस, आप मुअन्नस, ठीक, बस आप शागिर्द है। आप शागिर्द। हम्म, हिया तलमीजतुन, वो शागिर्द है, खातून, शागिर्द नहीं, शागिर्दा। वो शागिर्दा है। ठीक है। ठीक, मन अंता या फातिमा, देखो ना, अंता तो मुज़क्कर के लिए आता है ना, अंत मुज़क्कर के लिए आता मन है, और अंत ये या मन। फातिमा, हाँ ठीक है, माशाल्लाह। ए फातिमा आप कौन हो? हम्म, अना तलमीजतुन, मैं शागिर्दा हूँ। जी, मन अना, मैं कौन हूँ? अंत उस्ताजतुन, हाँ जी, मैं उस्तानी हूँ। जी, मन है या नहीं आप, अंते ना, अंते का माना आप। अंति का मतलब आप उस्तानी हैं। जी, ठीक है। मन है या, वो कौन है? जी, हिया ज़ैनबुन, वो ज़ैनब है। या ज़ैनबु, हाँ। हल अंत तलमीजतुन, क्या तिलमीज़तुन, ताकि ता पर कसरा है, ताकि नीचे कसरा है। हल अंते तिलमीज़तुन, उस्ताद जी ये हल ज़ैनबू होगा ना? अंत, हाँ, जी ये जी, ज़ैनबु होगा, हल ज़ैनबु। अंत तिलमीजतुन, जी, वो क्या वो शागिर्दा है? जी, नाम अना तलमीजतुन, जी हाँ नहीं, वो हल शागिर्दा है। अंती, हल अंती तिलमीज़तुन का माना फिर से कीजिएगा। हल अंते तलमीजतुन, नाम तिलमीज़तुन, अना तिलमीज़तुन। तिलमीजतुन, हल अंते अस्ताजतुन, क्या वो उस्तानी है? नहीं, ला वो नहीं है ना, बल अंते, अना अंते का क्या माना है? अंते, तलमीजतुन। अंते का क्या माना है? अंते का मतलब है वो, आप हाँ, आप ना, वो आप नहीं, आप फिर आप। ठीक, हाँ, आप मुअन्नस। हम्म, ला बल अना तलमीजतुन, नहीं बल्कि मैं शागिर्दा हूँ। जी, रोशनी, हाँ, आगे। हल अना अस्ताजतुन, क्या हम्म, मैं उस्तानी हूँ? नाम हम्म, अंत उस्ताजतुन, जी हाँ मैं जी हाँ वो उस्तानी हैं। नहीं, आप ना, अंति आप। अंति, नाम अंत उस्ताजतुन। हम्म, हाज़िही फातिमतुन हिय तलमीजतुन हिय मुअद्दबतुन। उस्ताद जी ये सारों के माइक अगर बंद कर दें तो आवाज नहीं आएगी। बंद तो कर, तो बार बार साथी फिर ही खोल देते हैं। तो ये तमरीन है, आगे तमरीन को ये साथी शुरू करें। कुछ अल्फाज मैंने आपको और भी दिए थे, अगर किसी को याद हो। मैंने कहा है अल्फाज को लुगत से निकाल के, डिक्शनरी से निकाल के, याद है किसी जी साथी उस्ताद जी को? मुझे याद है। जी जी उस्ताद जी।
पर्दा, कालीन, तकिया, चादर और बिस्तर था उस्ताद जी। 5 अल्फाज थे। ठीक है, ये अल्फाज कौन कौन से साथी उन्हें निकाल दिए, कोई साथी बता जी देंगे मैंने किस याद किस ने ये अल्फाज? ठीक है, आपके अलावा कोई और किसी और साथी ने निकाली है? मुझे जी इजाजत है। उस्ताद जी मैंने भी जी निकाली। उस्ताद ये जी। साथ में 2-3 मिले हैं मुझे भी। मैं बता सकता हूँ ठीक है, उस्ताद जी। इबादुल्लाह साहब शुरू करें। जी, चादर, पर्दा सितारतुन, तकिया दिसारतुन, तकिया दिसारतुन, विसारतुन नहीं, विसादतुन, विसादतुन, विसारतुन, विसारतुन, विसारतुन नहीं, विसादतुन दाल है ना। विसादतुन, विसादतुन, उस्ताद, बाकी उसका नहीं मिला। मिखद्दा भी आता है, मिखद्दातुन ये भी आता है। मुहद्दा मुहद्दा। जी, आगे चादर फिराशतुन, बिस्तर, बिस्तर, बिस्तर फिराश, फिराशुन, फिराशुन, हाँ शरीर, शरीर, हाँ, शरीर क्या क्या बनाए? सरील फिराशुन, बिस्तर। चादर, चादर, बिस्तर की चादर, बेडशीट। हाँ, चादर तो बतानिया नहीं, बतानिया भी हो सकता है। वो तो कंबल को कहते हैं ना, कंबल को। और रिदा, बस उस्ताद जी रिदा यही चादर। मिला है मुझे, कालीन नहीं मिला। कालीन, सजादा, सज्जादा, हाँ, सज्जादा, सज्जादा। कालीन का सज्जादतन। या सज्जादा, बिसात, कालीन के लिए। या बिसातुन। अच्छा, और चादर के लिए गता और शरीर। तो चादर के लिए मुलजिमतुन नहीं, क्या? मुलजिमतुन, जरा वजह से पढ़ो। हजरत चादर को मुलजिमतुन। लिहाफुन भी कह सकते हैं, लिहाफ। हाँ भी कहते हैं, हाँ। वैसे जो है ना, अरबी में आप लोग आगे जब लुगत देखेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। बाज़ औक़ात एक ही लफ्ज़ के बहुत सारे मानी होती है। एक अरबी लफ्ज़ होते हैं, इसके बहुत सारे मानी होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि एक ही उर्दू का लफ्ज़ है, उसके लिए बहुत सारे अरबी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शेर है ना, शेर, तो शेर के अरबी में तकरीबन 500 नाम है। अल्लाह तो इसी तरह ये अरबी की खसूसियत है। इस तरह जो है ना, आपको लुगत तो आप आगे, ये तो इब्तदाई लुगत है उर्दू से अरबी, लेकिन आप जब थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो आपको दूसरे लुगत है फिर अरबी से, क्योंकि अभी उसका इस्तेमाल जरा आप लोगों को दुश्वार होगा। तो अरबी से उर्दू, तो आप उसमें देखेंगे कि आप एक ही लफ्ज होगा, उसके बहुत सारे मानी आपको मिलेंगे, और हल्की फुल्की तरीके के साथ उसका माना भी बदलेगा। तो बहरहाल आगे जो तमरीन है, तो कोई साथ इस तमरीन को शुरू कर दें। नए साथी जो ने अभी तक कोई इस वक्त में नहीं पढ़ा हो, कोई तकरार मुज़ाकरा नहीं किया, कोई और इस हजरत साथी शुरू कर हजरत दें। जी हजरत मैं पढ़ूं, निजामुद्दीन बात कर ठीक है, आप शुरू कर लें। रहा हूं। तमरीन है आलिम ताजर, हाजा आलिमुन, हाजा ताजरुन, नहीं, हाजा का आकिलिन। सबक तो हो गया ना, हाजा का जी सबक तो पहले गुजर गया। अब आप जो है ना, जो हमने प्रोनाउन में जी ज़मीरों का सबक पढ़ा है ना, ज़मीर इसके साथ लगाएं, इस्तेमाल करें। हाजा का सबक तो था अस्माए इशारात का, तो अभी हम आए हैं ज़मीरों के सबक जी में। जी जी अना आलिमुन, ठीक है, मैं हुवा आलिम हूँ। अगर ठीक है, ताजिरुन, आप आलिम हैं। हुवा आकिलुन, नहीं, आप हिय पहले हिय आलिमुन के शरीर। साथ जो सब लगा दें, ऐसा जी करें ना, अना पहले आप आलिमुन, आलिम के साथ लगा लें कि मैं आलिम हूँ, आप आलिम हैं, वो आलिम है। जी सही, हुवा आलिमुन, हिय आलिमुन, हम आलिमुन, नहीं अंता आलिमुन। नहीं नहीं, खल्त मत हो जाएगा ना। पहले आप मफरद सिर्फ इस्तेमाल करें, सिर्फ मफरद, यानी वो आलिम है एक, मैं आलिम हूँ यानी एक, और आप आलिम है यानी एक। एक एक के लिए इस्तेमाल करें, तस्निया और जमा बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। जी हुवा आलिमुन, अना हाँ आलिमुन, अंता जी, आलिमुन। ठीक है, साथ में तर्जुमा भी करें। हाँ, फिर आगे ताजिरुन। हुआ जी फिर ताजिर है, हुआ ताजिरन, वो ताजिर है। अना ताजिरन, हाँ, मैं ताजिर हूँ। अंत ताजिरन, आप ताजिर हैं। हुआ आकिलन, हाँ, आप अक्लमंद हैं।
आप नहीं बड़े हुआ ना, मान एडल्ट हुआ का जी माना है हजरत वो। अंतुमा अंतुमा ताजिरुन ठीक होगा। नहीं, ये गलती हो जाएगी ना, अंत वहाँ तस्नीह किया जाता है और आखिर मफरद है। जिस तरह पिछले जो है इशारे के इसमें अस्मा इशारे के ज़मीर में हमने पढ़ा था ना कि अगर आप इसको तस्नीह जमा बनाएंगे तो साथ में जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी तस्नीह और जमा बनाएंगे, उसी के मुताबिक बनाएंगे। लेकिन चलो फिलहाल हम मुफरद का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर तस्नीह और जमा की तरफ आ रहे हैं। तो आप मुफरद की इस्तेमाल करें, यानी आकिल के साथ वो आकिल है, आप आकिल है, मैं आकिल हूँ, तो ये तीन इस्तेमाल करें हम। अच्छा जी हुवा आकिलन वो जी आकिल है, अना आकिलन मैं अक्लमंद हूँ, अंत जी आकिलन आप आकिल हैं, हुवा शरीफुन आप शरीफ हैं, अना नहीं, हुआ शरीफुन तो माना हुआ मैं हुआ तो शरीफ गायब हूँ, के लिए होता है ना। देखो हुआ और वो अंत आप शरीफ अलग है, अलग होते हैं। हाँ हुआ वो। हुवा शरीफुन वो शरीफ है, अना जी शरीफुन मैं शरीफ हूँ, अंत जी शरीफुन आप शरीफ हैं, हुवा जी खादिमुन आगे। वो खादिम है, अना खादिमुन मैं खादिम हूँ, अंत जी खादिमुन आप खादिम हैं। कल सुनो बेटा। ठीक है। फिर आगे है मुअन्नस मैं का आगे अल्फाज। पढ़ूं। नस शुरू हो जाता है। ये एक साथी इस्तेमाल कर जिन्होंने अभी तक न पढ़ा हो, ऐसे साथी के लिए शुरू करें। मैंने ये जी उस्ताद जी, मैं कर लूँ। मैं पढ़ लूँ ये। एक कोई ऐसे साथी शुरू कर ले जिसने अभी तक न पढ़े हो। ठीक है, कैसर अब्बास साहब। ये उस्ताद जी बिस्मिल्लाह। जो साथी पढ़े ना उसके बकाया साथी अपना माइक बंद रखे। हिया आलिमतुन वो हाँ आलमा है, जी अना आलिमतुन मैं आलमा हूँ, जी माशाल्लाह। अंती आलिमतुन हाँ वो माशाल्लाह। आलमा है, जी अंती ताजिरतुन तू ताजिरा है, हिया ताजिरतुन वो ताजिरा है, और हिया मैं वो पढ़ूं ताजर आगे। है। अना हिया अना आकिलतुन ताजिरतुन अना हाँ ये मैं कैसर ताजिरतुन ताजिर ये अंत कैसर अब्बास साहब ताजिरतुन। पढ़ रहे हैं। कैसर अब्बास साहब पढ़ रहे हैं। हाँ हूँ, अना आकिलतुन मैं आकिला हूँ, आकिला साजी अकल वाले अकलमंद हाँ अकलमंद, हाँ अकलमंदा। अकलमंद। हाँ जी, हिया आकिलतुन अंती आकिलतुन जी अना अना शरीफतुन हाँ अंती शरीफतुन साथ में हिया माना भी कर रहे शरीफतुन हैं। हिया जी शरीफतुन वो शरीफा है, अंती शरीफतुन तू शरीफा है, अना शरीफतुन मैं शरीफा हूँ, अना ठीक है आगे। खादिमतुन मैं खादिमा हूँ, अंती खादिमतुन वो खादिमा है, अंति आप। तू खादिमा अंति है, आप। तू खादिमा है जी, हिया खादिमतुन वो खादिमा है। ठीक है, अगली तमरीन जो है खुद जवाब लिख अल के। ये कोई और साथी शुरू करे जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा हो। आप किसी का नाम ले लें। हजरत मैं पढ़ लूँ। हाँ कोई और ऐसे साथी आपने तो पढ़ लिया कई दफा, कोई ऐसे साथी शुरू करे अ, जिसने अभी तक हजरत बिल्कुल नहीं हजरत पढ़ा हो। मैं पढ़ लूं। मैं पढ़ लूं, पढ़ो मैंने पढ़ो। पढ़ा नहीं है कभी। ठीक है आप शुरू करें, मोहम्मद तारिक साहब। हजरत बाकी ये साथी अपने वो माइक बंद रखें। तमरीन तमरीन नंबर 2 पढ़नी है। हाँ जी, तमरीन नंबर 2। ये खुद ये सवालात है, आपने इसके जवाब सही बताने हैं। इसका सवाल भी बताना है तर्जमे के साथ और जवाब भी बताना है। सही सही। जी तो सवाल है, हल अंता मुवज़्ज़फ़ क्या आप। सर जी, मुवज़्ज़फ़ का माना मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, चलिए ये लफ्ज का माना आप ही निकालें, ये आपके जिम्मे कल के सबक के लिए आपके हवाले हो रहा है। तो ठीक है ठीक। हाँ जी मैं निकालूंगा नीचे तो इंशाल्लाह। दूसरे अल्फाज का माना तो नीचे लिखा है, लेकिन ये माना नहीं लिखा है। ये आपके हवाले हो रहा है इसका ताकि मतलब आप लिखा नहीं। सबक से निकले सारे साथी। हाँ
जी जी जी, और मैंने देखा था वो इसका नीचे लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब होता है मुलाजिम, मेरा ख्याल। हाँ हाँ मुलाजिम है, लेकिन सब अगर खुद निकाल लेते तो ज्यादा अच्छा होता। चलो ठीक है, आपने बता दिया। तो मैं कुछ अल्फाज और भी दे रहा हूँ, और टाइम खत्म हो गया है। तो कल ये जो तमरीन है ये सारे साथी हल करके, सवाल भी और इसका जवाब भी, और साथ में मैं कुछ और अल्फाज भी दे रहा हूँ। तो आप ठीक। अपने साथ नोट करें, प्रोफेसर। और पीने वाला, और जाने वाला। पीने पीने वाला। हाँ जी, और आगे क्या फरमाया आपने उस्ताद जी? जाने वाला। जाने वाला। जी। और आने वाला। ऊपर चढ़ने वाला, नीचे उतरने वाला। बस ये चंद अल्फाज हो गए। ये अल्फाज आपने निकालने हैं और फिर इसी तरह उसके सवाल जवाब बनाने हैं, जिस तरह ये लिखे हैं ना, सवाल जवाब बनाए उसने। तो ये वाली तमरीन भी हल करनी है। और ये जो चंद अल्फाज ये आपको 4 अल्फाज है गालिबन, ये अल्फाज भी निकाल के, इसके मानी निकाल के, और फिर इसके साथ सवाल और जवाब बनाने हैं। उस्ताद जी जी आपकी दोबारा कौन दोहरा दें प्लीज। प्रोफेसर, पीने वाला, जाने वाला और आने वाला, आने ऊपर वाला। चढ़ने वाला, जी, नीचे उतरने वाला। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।